ferdighet, så vi skal gå nå for å Ibland är det de fulaste statyerna som blir populärast.
50 shots for 25 euro. That's an old ring, yeah. I don't think about the photos. An old ring because it's like party time all the time. Вот тут что-то вот. Till Milano, jag tror från Milano. Craft beer. Так сквозь говори. Sorry. Det var inga platta gator inte.